वेलकम टू सरोज मैथ ट्यूटोरियल। आज आम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पंचम श्रेणी मानसांक प्रश्न बयर एक्सरसाइज 4 भग्नांशर 1 नंबर प्रश्न रु 10 नंबर प्रश्नर उत्तर करवा। एक नंबर देखिए संख्या गुणन यार व्युत्क्रम समान केते। गोटे संख्या और तार व्युत्क्रम गुणफल केते हो। व्युत्क्रम माने कौन मन कर गोटे संख्या अच्छी 5 5 व्युत्क्रम केते हो। 5 व्युत्क्रम 1 विभक्तक 5 हम। मन कर गोटे संख्या अच्छी 2 विभक्तक 3 तार व्युत्क्रम हम 3 विभक्तक 2। गोटे संख्या अच्छी 8 8 व्युत्क्रम हम 1 विभक्तक 8। गोटे संख्या और यार व्युत्क्रम गुणफल केते। मन कर गोटे संख्या 5 तार व्युत्क्रम 1 विभक्तक 5 5 गुणन 1 विभक्तक 5 5 5 कटिज 1। तेणु गोटे संख्या और यार व्युत्क्रम गुणफल 1 हम। संख्या गुणन यार गुणात्मक विलोमी। संख्या गुणन यार गुणात्मक विलोमी। गोटे संख्या और तार गुणात्मक विलोमी गुणफल केते हम। गुणात्मक विलोमी माने दुईटी संख्या को गुणन कले गुणफल 1 हम। से दुईटी संख्या परस्पर को गुणात्मक विलोमी कह जाए। गोटे संख्या मन कर 3 विभक्तक 5 तार गुणात्मक विलोमी 5 विभक्तक 3। व्युत्क्रम जा गुणात्मक विलोमी सेया। तेणु संख्या गुणन यार गुणात्मक विलोमी 3 विभक्त 5 तार गुणात्मक विलोमी 5 विभक्त 3 गुणन कले 3 3 कटिज 5 5 कटिज 1। संख्या यार गुणात्मक विलोमी गुणफल 1 हम। 7/11 डैश 11 विभक्तक 7 7/11 डैश 11 विभक्तक 7 7/11 व्युत्क्रम। 4 नंबर देखिए 4 विभक्तक 7 को केउ क्षुद्रतम गणन संख्या द्वारा गुणन कले गुणफल एक क्षुद्रतम गणन संख्या है। 4/4 विभक्तक 7 को केउ संख्यार गुणन कले गुणफल एक क्षुद्रतम गणन संख्या हम। क्षुद्रतम गणन संख्या 1। तेणु 4/7 को केउ गुणन कले 1 हम। 4/7 को तार व्युत्क्रम गुणन करदे 1 हम। 4/7 गुणन 7/4 समान 1। 5 नंबर 2 टंका 25 को 9 टंकार भग्नांश रूपे प्रकाश कर। 2 टंका 25 को 2 टंका 25 को 9 टंकार भग्नांश रूपे प्रकाश कर। तेणु 2 टंका 25 विभक्तक 9 टंका 2 टंका 25 से 225 पैसा 9 टंका 900 पैसा 225 विभक्तक 900 को आम लघिष्ठ करदे। 225 5 द्वारा विभाज्य हम 900 5 द्वारा विभाज्य हम।
5 रे 225 की विभाज्य कले 5 चौकु 20 2 बळला 25 5 पंचा 25 5 के 5 बळला 4 40 5 अष्टा 40 शून्य 45 बाई 180 पुणी 5 रे लघिष्ठ कले 5 नुआ 45 5 3 15 530 36 9 चौकु 36 ऊपर रहा 1 तले रहा 4 1 विभक्तक 4 2 टंका 25 को 9 टंकार भग्नांश रूपे प्रकाश कले 1 विभक्तक 4 हो। 6 नंबर देछि गोटे पानी कुंडर 2 विभक्तक 5 अंश जलपूर्ण थिले यार ओजन 20 किग्रा मात्र यार 1 विभक्तक 2 अंश जलपूर्ण थिले यार ओजन 22 किग्रा 2 विभक्तक 5 अंश जलपूर्ण थिले ओजन 20 किग्रा 2 विभक्तक 5 अंश जलपूर्ण थिले ओजन 20 किग्रा 1 विभक्तक 2 अंश जलपूर्ण थिले अंश जलपूर्ण थिले ओजन 22 किग्रा 1 विभक्तक 2 पटर अंतर बाहर कर दबा 1 विभक्तक 2 फेडाण 2 विभक्तक 5 समान 22 किग्रा फेडाण 20 किग्रा 1 विभक्तक 2 फेडाण 2 विभक्तक 5 2 5 लसागु 5 2 5 लसागु 10 2 पंचा 10 1 पंचा 5 5 दुगुणे 10 2 दुगुणे 4 एपटू 22 रु 20 फेडाण कले 2 5 फेडाण 4 1 विभक्तक 10 समान 2 1 विभक्तक 10 अंश को 2 आउ 10 विभक्तक 10 को एपटे 1 थिला 10 कले 1 दशा 10 एपटे 2 दशा 20 10 विभक्तक 10 20 माने कुंडरे 20 लिटर जल धरे 1 10 विभक्तक 10 अंश को 20 1 विभक्तक 2 अंश केते जल धरिव 1 विभक्तक 2 अंश 20 गुणन 1 विभक्तक 2 2 दशा को 20 10 के 10 10 लिटर जल धरिव 1 विभक्तक 2 अंश ताले 1 विभक्तक 2 अंश जल पूर्ण थिले ओजन हैला 22 किग्रा सेतरे जल धरुची 10 किग्रा ताले कुंडर ओजन केते हबो कुंडर ओजन हबो 22 किग्रा 22 किग्रा फेडाण जलर ओजन 10 किग्रा 12 किग्रा 10 किग्रा हला जलर ओजन 8 नंबर गोटे संख्यार 4 विभक्तक 7 रे 9 जोग कले जोगफल मूल संख्या सह समान हुए संख्याटी केते गोटे संख्या रे 4 विभक्तक 7 रे 9 मने कर संख्याटी 1 1 रो 4 विभक्तक 7 अंश रे
1 ର 4 ବିଭକ୍ତକ 7 ଅଂଶରେ 9 ଯୋଗ କଲେ ମିଶାଣ 9। ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହବ। ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 1 ସମାନ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 1। 1 ର 4 ବିଭକ୍ତକ 7 ଅଂଶ, 1 ର 4 ବିଭକ୍ତକ 7 ଅଂଶ ସେଇ 4 ବିଭକ୍ତକ 7 ମିଶାଣ 9 ସମାନ 1। 1 ଫେଡାଣ 4 ବିଭକ୍ତକ 7 ସମାନ 9। 1 ଫେଡାଣ 4 ବିଭକ୍ତକ 7 ଲସାଗୁ ଗଲା 7, 7 କେ 7 ଫେଡାଣ 4 ସମାନ 9। 7 ଫେଡାଣ 4 3 ବିଭକ୍ତକ 7 ଅଂଶକୁ 9। 1 ବିଭକ୍ତକ 7 ଅଂଶକୁ 3 ବିଭକ୍ତକ 7 ଅଂଶକୁ 9, 1 ବିଭକ୍ତକ 7 ଅଂଶକୁ 9 ହରଣ 3 ସମାନ 3। ଆଉ 7 ବିଭକ୍ତକ 7 ଅଂଶକୁ 3 ଗୁଣନ 7 21। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟାଟି 21। नौ नंबर ଦେଇଛି ରାଜୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେ ତା ଟଙ୍କାରେ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶ ପରିବା କିଣିଲା। ବଳକା ଟଙ୍କାରେ 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମିଠା କିଣିଲା। ଯଦି ତା ପାଖରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 8 ଟଙ୍କା ବଳିଥାଏ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା? ମନେକର ରାଜୁ 1 ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। 1 ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ତା ଟଙ୍କାର 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶରେ ପରିବା କିଣିଲା। ପରିବା କେତେରେ କିଣିଲା? ପରିବା କିଣିଲା ସମାନ ତା ଟଙ୍କାର 1 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା 1 ଟଙ୍କାର 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶରେ। ତାମାନେ 1 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶ ସମାନ 1 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶ ପରିବା କିଣିଲା। 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶରେ ପରିବା କିଣିଲା। ବଳକା ଟଙ୍କାର 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମିଠା କିଣିଲା। ବଳକା ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କାରୁ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶ ପରିବା କିଣିଲା। ଆଉ ବଳକା କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା? ବଳକା ଟଙ୍କା କେତେ? ତା ପାଖରେ 1 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପରିବା କିଣିଲା। ବଳକା ରହିଲା କେତେ? 1 ଫେଡାଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 2। ଲସାଗୁ ଗଲା 2, 2 କେ 2, 2 କେ 2 ଫେଡାଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶ। ବଳକା ରହିଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶ। 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶର 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମିଠା କିଣିଲା। ମିଠା କିଣିଲା କେତେରେ? ମିଠା କିଣିଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶର ମାନେ ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶର ଗୁଣନ 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ସମାନ 3 କେ 3, 5 ଦୁଗୁଣେ 10। 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମିଠା କିଣିଲା। ଯଦି ତା ପାଖରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 8 ଟଙ୍କା ବଳିଥାଏ ତାହେଲେ ପରିବା କିଣିଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶରେ, ମିଠା କିଣିଲା 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶରେ। ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ବଳିଲା? ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା କେତେ? ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ସମାନ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଂଶ ମିଶାଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶ। ଲସାଗୁ ଗଲା 2, ଲସାଗୁ ଗଲା 10, 2 ପଞ୍ଚା 10, 1 ପଞ୍ଚା 5,
10 के 10 3 के 3 5 3 8 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ଆଉ ବଳକା ରହିଲା କେତେ? 1 ଟଙ୍କାରୁ 8 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା। ଆଉ ବଳକା ରହିଲା 1 ଫେଡାଣ 8 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶ। ଲସା ଗଲା 10 10 के 10 ଫେଡାଣ 8 10 ଫେଡାଣ 8 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶ। ବଳକା ଯେତିକି ରହିଲା 8 ଟଙ୍କା, ତା ମାନେ 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶକୁ 8 ଟଙ୍କା, 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶକୁ 8, 1 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶକୁ କେତେ ହବ? 8 ହରଣ 2, 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶକୁ 8, 1 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶରୁ ଏଠି 2 ଥିଲା 1 ହେଲା, ଏ 2ଟା 8 ରେ ହରଣ ହେଇଯିବ। 8 ହରଣ 2 4। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ବାହାର କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ 10 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶକୁ 10 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶକୁ 10 ଏଠି 1 ଥିଲା 10 ହେଲା, ବଢିଲା, ତେଣୁ 4 ରେ 10 ଗୁଣିବ। 4 ଗୁଣନ 10 40 ଟଙ୍କା। ସେ 40 ଟଙ୍କା ନେଇ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଓ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର।